نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین یا رب العالمین. تو آج جو ہم سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے دل کا سفر نفس سے رب تک. بہت امیزنگ سیریز ہے, بہت امیزنگ ہونے والی ہے. اور اس کو میں نے اس کے نیکسٹ 5 سب ٹاپکس بنائے ہیں جس میں ایک ایک لیکچر میں ہم ایک ایک کو کور کریں گے. ٹھیک ہے. جو آج کا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر. چونکہ سیریز کا نام ہے دل کا سفر نفس سے رب تک, تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نفس ہے کیا, یعنی نفس کا انٹروڈکشن دوں گی. نفس ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے اپنا آپ, یعنی اندرونی وجود یا روحانی کیفیت, دل کی خواہش. ان ایزی ورڈز وی کین سے نفس انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو اسے سوچنے, چاہنے یعنی فیصلہ کرنے پر ابھارتی ہے. اور یہ طاقت جو ہے انسان کو نیکی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور برائی کی طرف بھی. قرآن و حدیث میں نفس کو ایسی چیز کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جس کی تربیت اور قابو پانا اس پہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر نفس کو بے قابو یعنی بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ ہمیں گناہوں کی طرف دھکیل دیتا ہے. اور اگر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے, یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اس پر قابو پا لیا جائے, تو انسان کو یہی نفس جو ہے وہ کامیابی اور سکون دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک گھوڑا ہے اور اگر وہ تربیت یافتہ ہو تو اپنے جو سوار ہے اس کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے. لیکن اگر وہ بے قابو ہو جائے, اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ سوار کو گرا بھی سکتا ہے. اسی طرح نفس بھی ہے, قابو میں ہے تو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں تو یہی نفس جو ہے وہ ہمیں جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے. اور اگر اسی نفس کو ہم بے لگام بے قابو چھوڑ دیں تو یہی نفس جو ہے ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو نفس ہے اس کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں. یعنی ہمارے اندر جو نفس ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں. سب سے پہلی ٹائپ اس کی جو ہے وہ ہے نفس امارہ. اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ برائی پر اکسانے والا نفس ہے. یعنی یہ ایک ایسی سچویشن ہے, یہ ایک ایسا نفس ہے جب انسان کا جو دل ہے اور جو اس کا مائنڈ ہے وہ گناہ, لالچ, برائی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. نفس امارہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے اور برے کاموں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. یعنی انسان کے سامنے جو برے کام ہوتے ہیں ان کو اس طرح ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو بہت خوبصورت بنا کے, کہ انسان کو برا کام جو ہے وہ برا لگتا ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے. اس کی ایگزامپل ایک لیتے ہیں, جیسے آپ کے سامنے کوئی غلط موقع آ جاتا ہے اور دل کہے کہ کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے, دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اٹس اوکے, کوئی نہیں دیکھ رہا, کر لو, کچھ نہیں ہوتا. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ نفس امارہ کی آواز ہے. انسان کو جھوٹ بولنا بہت
आसान महसूस होना शुरू हो जाता है। वो बात बात पे झूठ बोलता है, उसको उसमें आर महसूस नहीं करता। हराम चीज़ों की तरफ उसकी अट्रैक्शन बढ़ रही होती है। गुस्सा, हसद, बदला लेने का जज्बा, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये किसकी हैं? ये नफ्से अम्मारा की हैं। इसकी दूसरी जो टाइप है नफ्स की कुरान और हदीस में के मुताबिक, वो है नफ्से लवामा। नफ्से लवामा को आमतौर पर कहा जाता है मुलामत करने वाला नफ्स। मलामत करने वाला नफ्स क्या है कि ये वो नफ्स है जो गुनाह कर लेने के बाद शर्मिंदा और परेशान हो जाता है। यानी हमने गुनाह कर लिया, अब पहले किसके कहने पे किया? नफ्से मारा के कहने पे कर लिया। अब दिल बेचैन भी है और शर्मिंदा भी है। इंसान चाहे कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन उसके दिल के अंदर से एक आवाज़ उठती है, नहीं ये गलत है, गलत किया, अब तौबा करनी चाहिए। इंसान चाहे इस आवाज़ को इग्नोर कर देता है, ठीक है, लेकिन आवाज़ इंसान के अंदर से आती है कि ये गलत है। सूरह क़ियामा आयत नंबर 2 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूँ नफ्से लवामा की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर बंदा नमाज छोड़ दे और नमाज एक दफ़ा उसने छोड़ दी, अब उसके दिल में फिर थोड़ी देर बाद खटक, परेशानी, बेचैनी सी पैदा होना शुरू हो जाती है कि मुझे ये नहीं छोड़नी चाहिए थी। एक दफ़ा उसने छोड़ दी, उसने किसके कहने पे छोड़ी? नफ्से मारा के। वो उस पे गालिब आ गया। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता, इट्स ओके, कोई नहीं देख रहा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, छोड़ दो, छोड़ दी। फिर बाद में थोड़ी देर में जैसे ही नमाज का टाइम गुजर गया, दिल में एक खटक सी पैदा होना शुरू हो जाती है, नहीं मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब ये आवाज़ किसकी होती है? ये नफ्से लवामा की। यानी गुनाह करने के बाद दिल जो है वो बेचैन हो जाता है, तौबा करने का जज्बा पैदा हो जाता है। ये सारी सिम्टम्स फिर किसकी होती हैं? ये नफ्से लवामा की। अब तीसरी टाइप जो इसके कुरान में बयान हुई है वो है नफ्स मुतमइन्ना, यानी सुकून पाने वाला नफ्स। अब ये ऐसा नफ्स है, ये सबसे बुलंद दर्जा है, वो जहाँ इंसान का जो दिल है वो अल्लाह की याद से मुतमईन हो जाता है। उसके दिल में ना दुनिया का लालच फिर रहता है, ना किसी मुसीबत में उसका दिल घबराता है, दुनियावी नुकसान हो जाए उसका दिल फिर भी मुतमईन रहता है। यानी उसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो जाता है, वो हमेशा उसका दिल पुरसुकून रहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फज्र आयत नंबर 27-28 में फरमाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, लौट अपने रब की तरफ, तो उससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, उनका दिल अल्लाह पर मुतमईन था, खौफ शक कुछ भी नहीं था, उनका यकीन इस कदर पुख्ता था। यही नफ्से मुतमइन्ना है कि इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करे। दुनियावी नुकसान हो गया, दिल फिर भी पुरसकून है। रज़ाए इलाही जो है वो इंसान का सबसे बड़ा मकसद जो है वो बन जाता है। जब इंसान रज़ाए इलाही को अपना सबसे बड़ा मकसद समझ लेता है, यही अलामत है नफ्से मुतमइन्ना की। ये था नफ्स का इंट्रोडक्शन कि नफ्स है क्या। नफ्स की जो टाइप्स हमारे कुरान में बयान हुई हैं, 3 टाइप्स, नफ्से मारा, लवामा और मुतमइन्ना। और आज का जो टॉपिक है इस सीरीज़ का पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, वो है सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर। क्या आप जानती हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अक्सर हम समझते हैं कि दुश्मन बाहर कहीं है, लोग हमें नीचा दिखाते हैं, हालात हमारे ख़िलाफ़ हैं, या वो रिश्ते जो हमें समझते ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन
तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपा है, और उसका नाम है तुम्हारा नफ्स और तुम्हारी मनफी सोचें, हमारी नेगेटिविटी। ये दुश्मन जो है, ये हमारी शक्ल देखकर नहीं पहचाना जा सकता। ये हमारी हर सांस में, हर फैसले में, हर ख्वाब के पीछे छुप कर बैठा होता है। हर वक्त हमारे कान में सरगोशी करता है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम नाकाम हो जाओगे, लोग तुम पे हंसेंगे, तुम क्या करोगे, दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। हर वक्त हमारे कान में ये, हम कोई भी काम करने का सोचते हैं, हमारे जहन में जो आवाज़ एक हमारे दिल से आ रही होती है वो ये होती है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम नाकाम हो जाओगे, क्या करोगे। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि हम अक्सर इसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। ये ज़रा एक मंजर सोचें कि एक शख्स जो है वो शेर के पिंजरे में फंस गया। अब शेर सो रहा था और पिंजरा खुला था, लेकिन वो शख्स वहाँ से भागा नहीं। क्यों? द रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि उसके दिमाग ने उसे यकीन दिलाया कि पिंजरा बंद है। यही हाल हमारी ज़िंदगी का है कि पिंजरा खुला है, मौके हमारे सामने हैं, लेकिन हम अंदर बैठकर कैद महसूस करते हैं, और कैद भी किसी और ने नहीं, हमने खुद अपने लिए बनाई होती है। ये नफ्स हमेशा यही चाहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें, हम आसान रास्ता चुनें, हम मेहनत ना करें, मेहनत से दूर रहें, किसी किस्म का रिस्क ना लें। ये हमेशा यही चाहता है, लेकिन याद रखो अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल नशर आयत नंबर 6 में फरमाते हैं, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हज़रत मूसा का किस्सा याद कर लें, एक कमज़ोर सा शख्स, एक जाबिर बादशाह के सामने हाथ में बस एक लाठी, लेकिन दिल में अल्लाह का यकीन इस कदर पुख्ता है। इंसान होने के नाते खौफ भी आया दिल में, लेकिन ईमान ने कहा अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह का वादा भी तो है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत तलाक आयत नंबर 2 और 3 में फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना ही देता है, और वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। एक हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा मुजाहिद वो है जो अल्लाह के लिए अपने नफ्स से जिहाद करे। यानी असल बहादुरी ये है कि इंसान अपनी अंदर की जो बुराइयां और कमज़ोरियां हैं उनको शिकस्त दे दे। दुनिया में कामयाब होने वाले लोगों को देख लो, फ़र्क ये नहीं था कि वो ज़्यादा लकी थे, फ़र्क ये था कि उन्होंने अपने इस अंदर के दुश्मन को पहचाना और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। हम माइकल जॉर्डन की एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल की जो बास्केटबॉल टीम थी उससे उन्हें निकाल दिया गया। अब कोई और होता तो कहता मैं बस खेलने के काबिल नहीं, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा मैं अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लूँगा। रिज़ल्ट क्या निकला कि वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। यानी उसने अपने अंदर अपने आप को पहचान लिया, उसने अपनी कमज़ोरी को, अपनी नाकामी को, वो उससे हार नहीं गया, उसने शिकस्त नहीं तस्लीम की, उसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया। तो सवाल ये है कि हम आज आप लोग या हम सब इस दुश्मन के साथ क्या करेंगे जो हमारे अंदर छुपा हुआ है? हम इससे दोस्ती करेंगे या इसके ख़िलाफ़ ऐलाने जंग करेंगे? इससे दोस्ती करके तबाही के दहाने पर चले जाएंगे, या फिर इससे ऐलाने जंग करके जन्नत के राही बन जाएंगे? याद रखें, दुश्मन को पहचानना आधी जंग है,
ایمان کے ساتھ قدم آگے بڑھانا باقی جنگ ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چلتے ہیں تو راستے وہاں سے کھلتے ہیں جہاں لگتا تھا کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو فیصلہ یہ آپ سب کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس دشمن کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کریں گے، کیونکہ ہم نے پہچان لیا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر ہے اور وہ نفس ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنے اندر کے نفس کو، اپنے اندر کے دشمن کو شکست نہ دی تو وہ جیت کر ہماری پوری زندگی ہار دے گا۔ اٹھیں ابھی اسی لمحے، ہر تاخیر تمہارے دشمن کو اور طاقت دیتی ہے، اور ہمارا رب ہم سے بس ایک پہلا قدم چاہتا ہے، پھر وہ خود ہمارے لیے راستے بناتا جائے گا، خود بنائے گا۔ اپنے نفس کو شکست دینا صرف آدھی جنگ ہے، باقی آدھی جنگ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اتنا زندہ کر لیں کہ وہ خواب دیکھنا سیکھیں، ایسے خواب جو ہماری روح کو ہلا دیں اور ہمیں رب کی طرف کھینچ لائیں۔ اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ خواب دیکھنے کا فن صرف ایک خوبصورت خیال نہیں بلکہ تقدیر بدلنے کا پہلا زینہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اپنے آپ کو خواب دیکھنے کی اجازت دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔